ikaduha na gid nato nga tuig diri no? Saan po mo? Wala po nang nalipay nga naghaduha na ta katuig. Salamat kay sa Ginoo kay ako may nakuanan nga mag-share. Pastor Maymay, ako may ano kanin kuan. Ha, gil sa man ipagsugod. Sulat tong paunta nako. Nya kay wa man ako magsulat. Ako na isay-isay utag madumduman ako tanan. Kuan, murag tulo na kadekada ang nilabay. Sugod nga nasugdan jud ning ministry sa may gatasan. Murag year 1990s pa siguro di ba yaya? 1990s pa mano? Nasugdan na diri og kanang ministry. Naga-crusade na diri panahon pa ni Pastor Walter Lucinio, asawa ni Pastor Susi, ambot ko kaila ka pastor. Panahon pa niya nasugdan na ni diri og kuan ministry, mag-crusade, unsa na rin sa unsa libuhaton diri mag-evangelism sa una. Nasugdan na ning may gatasan, dili pa niingon ani ang may gatasan. Sa una kaning may gatasan manggod ilado nga kanang isog ang mga tao. Marang lisod sudlon. Kay isog kay mga tao nya katong panahon na pud among pastor kay isog man pud so gyud diri may katasan unya amo to nga na stop to siya hangtod pag-abot na pud ni Pastor Ruaya murag year 2000 na pud pataas mga year 2000 up na pud na restore na pud bisudlan na pud ang may katasan na sugod na pud diri ang ministry na pud na napoy mga crusade nga ginahimo mga evangelism so sa sinugdanan pa lang makita na gyud nga kanang naagay mga tawo nga naagay kabug-aton diring dapita. Sa sinugdanan pa lang gikan sa 1990s hangtod the year 2000 pagka undang na pud atong kang Pastor Ruaya time na pud ni Pastor Esther year 2010 na pud pataas. Time na pud ni Pastor Esther nasugdan na pud na-restore na pud gibalik na pud ang ministry so kung puto na magtulo na kadekada year 1990s, pagka 2000, pataas, hangtod 2010 above na pud, panahon na pud to ni Pastor Esther. So, atong mga year 1990s o 2000, wala pa kay ko ato na involved kay wa pa may mga buot lagi halos. Pagka time na ni Pastor Esther, tong year 2010, pag Sonyas Bayugan, 2011, nasugdan na pud ang may gatasan. Nakadumdum jud ko anang 2011 sa panahon ni Pastor James Orais. Unya, kanang panahon ni Pastor James Orais na may gihimo nga house church dito Ilacalo, Kimbo, kinsa may kakuan diri Kimbo. Dito nga side sa kanang sa dapita, likod anang dihaa. Kanang Kimbo nga side, Kalo, balay pato nila ni kinsa gaytoy pangalan nato? Boy Kalo. O dito mi nagsimba sa ilang balay, dito mi nagsugod ato nga time. O nya, nakadumdum pa ko ako tigsulat anang Manila paper nga yellow bitaw Pastor May yellow nga Manila paper mo jud ni akong sulatag kanta mo ni akong haguag pintil-pin sulat-sulat og lyrics sa kanta kay aron ning pag-praise and worship pinapoy magdupa-dupa mi dito sa kamanghod nga siyad so man diri siya mo kami may stand kita ay maghawid sa Manila paper nga sulatan ng kanta so gasimba mi dito mahapon baktason na mo gikagbayugan padung din dito mi ang inikod sa warehouse unya pauli baktason na pud namo murag enjoy kaayo kay bisan og kapoy siya hago pero nagpadayon dito siya sulod sa pila ka tuig man ata to nagpadayon ang simbahan dito hangtod nga ni na-stop na pud siya kay si Pastor James ni adto sa Visayas area nya mo to pero bisan tunog na stop tong house church dito wala gihapon nag-stop ang bulhaton sa Ginoo kadto nga time si Pastor Maymay estudyante na pud siya Bible School tungwal estudyante siya sa Bible School mo to gina-apil na mo sa pag-ampo permanente ang kaning may gatasan unya isa sa gihimong outreach kanang ministry outreach ni Pastor Maymay ang may gatasan so dito na pud nga area Bible study Pastor Maymay si Junjun nga Limbo ug katong isa ka dalaga nga estudyante sa Bible School then mao to nga bisan og nag-eskwela pa lang siya pray na perminti ang may gatasan. Bisag wala may kabalog unsay plano sa Ginoo sa may gatasan pero gina-appeal gyud siya sa mga pag-ampo. Nya, ang ako pud atong pagsugod na kang Pastor James kanang wala sa ako ang ako baluban lang ko. Nya, hangtod nga kanang eskwela ko Bible School, nya sige ni mama hisgot sa ako ang may gatasan wa kay sa akong kasing-kasing wa sa akong buot kay ang ako dili man may akong gusto nga ministry ang may gatasan. Ang ako baluban lang ko ato nga time pero wala sa akong kasing-kasing. Hangtod ni graduate ako Bible School, wala gihapon sa ako sige nila i-mention ang may gatasan wa gihapon. Nag-ministry na ko Butuan, Bayugan na pud wa gihapon. Hangtod
hangtod atong year 2018, end of the year, murag December siguro, nga grabe ang kuan sa Ginoo sa ako, grabe ang pagkuan sa Ginoo sa ako, ba kanang conviction, grabe ang conviction sa Ginoo niya. Di na ko katulog, mao to nga niya ko nganong ako may gipakitaan sa Ginoo ani nga kana conviction, ako may gi-convict sa Ginoo, ako may gipakitaan sa Ginoo vision, nakita na naagi church na mahitabo sa may gatasan, pero wala ko kabalog unsaon, pero ako ang hikap sa Ginoo. Unya, yana ako nga sa kadugay na sa mga katuigan nga sige ni mama ikuan sa ako ang megatasan, gina-ignore gid ako ang megatasan kay di ko ganahan sa mga tao diri ah. Tungod sa kanga isog ang mga tao diri ah, lisod kaayo mga espiritu. Mo na para sa ako dili kay ko kuan ani megatasan, pero sa dihang di na gyud ko pakatulgon sa Ginoo, dito na gyud ko ni surrender sa Ginoo nga Lord, nagi simbahan nga matukod sa megatasan. Kay nakita na ko ang mga tao nga nangita og church. May ako nakita ang mga tao nga nangita og church pero wa sila kasudlan nga church. Nya mao to nga si Pastor Maymay nagampo mi, sige migampo nga ang may gatasan hangtod nga early 2019 dito gi-open na mo sa SOS nga kanang nga department ang mahitungod sa kanang mahitungod lagi sa plano sa may gatasan nga kuano lagi kanang kuan sa Ginoo nga mabutangan og church. Unya, although si Pastor May ato murag wala pa ka ni-graduate Pastor May, wala pa siya ni-graduate ato, so lisod mig unsaon siya pagsugod kay ako dili ko pwede niya si Pastor May wala pa ni-graduate, so nag-struggle ni ato. Unya, aduna po'y mga kanang mga conflict sa district sa uban nga mga leaders, mahitungod brag nahimong big issue ang may gatasan ato nga mga panahon na daghan og kanang murag ingon pa babag, pero gisunod lang gid gihapon mi nga mga masugdan gyud diri ang plano nga mahimong church. Ang among hunahuna ato kung kabubuton gyud sa Ginoo batukod man gyud, kung kabubuton ni sa Ginoo mahitabo man gyud, bisan pagkinsa pay mupugong, kung kabubuton na gid sa Ginoo, timing na gid sa Ginoo, mahitabo gyud ang plano sa Ginoo. Mao to nga si Pastor May ato ni commit siya nga mo kuan diri sa may gatasan, mo ay mo pastor, salamat ni sa Ginoo kay naa siya nga ni commit. Mao na nga niana ko atong yaging gabi, well naghunahuna ko nga grabe Lord no, duha na katuig ang may gatasan. Na-imagine ako ba nga sikinsa sa Bible ang gihatagan sa vision, unya lahi ang nagtuman sa mission. Di ba Pastor Jobert na yung nana, gihatagan sa Ginoo og vision, o niya ang iyang vision lahi ang gigamit sa Ginoo nga maoy mohimo og mission para matuman ang maong vision. So iyon ana ang hitabo sa amon ni Pastor Maymay, ako ang gitagaag vision, siya ang naghimo sa mission para fulfill ang maong vision. So salamat mi sa Ginoo, bisan og niabot na sa punto nga grabe na gid ang struggle ni Pastor Maymay. Niabot na sa punto sa amo nga unsay idi sarado na lang nato. Nagana na gid niabot na gid sa punto ato. How many times na si Pastor Maymay maghilak gida siya, mag-struggle kay dili na niya makaya ang kalisod, kawaladon, di niya makaya ang kawaladon kay makabot sa punto nga magunaw na siya asa na pud padulong, unsa na pud buhaton, daghay mga plano pero maglisod og unsaon pagsugod. Nga ako po diabot po sa punto gikapoy na po ko unsa man gyud plano sa Ginoo aning may gatasan, kabubuton na gid ni sa Ginoo, daghan na nagmahuna-huna ato. Mao to nga niabot gid sa punto nga niingon na lang mi kape sara ug wala mo pastor dai sarado na lang gyud ana ba, pero dili gyud mahitabo kay ngano man tungod kay kabubuton man gid sa Ginoo ang church nga nabutang diri naghuna-huna si Pastor Maymay nga dili nga mo to nagsige gid migampo nga magpadayon gid ang buluhaton unya si Pastor Maymay sa sige niya huna-huna nga kanang biyaan ang simbahan, pero ang iyang kasing-kasing gisigi pog dikit sa Ginoo. Diri nga church. So wala bisa iyang tiil gusto mo hawa pero iyang kasing-kasing nagpabilin. Mao na nga diri nga biyaan ang simbahan. Mao na nga salamat sa Ginoo adto nga mga pagsulay kay tungod adto ni daghan na noon. You know, tungod adto mo to ni grabe ang giagihan nga mga kalisod, grabe ang giagihan nga mga struggles. Unsa na lang nga mga kuan mo ingon mi nga lahi man nga pioneering Pastor May, lahi man nga kanang kasinatian kay sa dihang uban mga pioneering nga among nakuanan di man ingon ani kalisod ang giagihan nga aside sa kawaladon kinang grabe bito ang pag-shaken ba, grabe ang pag-uyog ba. Mo tong niingon mi nga Pastor May na agreed ako nga plano ang Ginoo anang dapita. Kay nga naman dili kung unsa kadako nga kalisod ang imong naagihan ingon labaw pa ni ana makadako ang plano sa Ginoo. Mao na nga after ato nga pag-shake gyud sa
sa sitwasyon diri sa may gatasan, nakita na mo after ako ni daghan gid ang mga membro. Nagka-increase ang attendance. Sa una kay maglisod jud ni puno ani diri. Pila na gud to kas kain kurana naghatag sa amo, mura 25 ra man siguro to Pastor May, no? Maglisod jud ni puno sa 25 kain kuranan. Pero karon maglisod na kag asa na dapit moingkod. No, grabe ang kamaay sa Ginoo, grabe ang grasya sa Ginoo. Mao na nga kanang nituo jud mi nga kining second year na to na namin o kagahapon nagisgot mi nga Pastor May, no, kanang unta sa third year na to nga anniversary, dili dito na ta mag-celebrate sa atong third year anniversary sa Lute o sa building nga ihatag sa Ginoo sa ato No, mo na nga pasalamat mi sa Ginoo kay bisan sa among mga kawaladon pero naapoy gigamit ang Ginoo nga balay nga ga-accommodate para mahimong temporary church. No, kang Lola Nining sa iyang mga anak, pasalamat mi kay nagpagamit pud sila kay kung wala pud sila nagpagamit sa Ginoo, wa pud mi kabalog asa mi ibutang sa Ginoo mao to nga kanang ang gamay nga sinugdanan nindot man gyud magsugod ta sa kalisod. Unya magkaana mo kanindot, no? Kay kung nagsugod ta sa kalisod kahayahay unya magkaana mo kalisod arang lisura gyud. Pero kung nagsugod ta sa kalisod unya mag-ana mo kanindot, isa sa kana akong dili makalimtan gani sa among kasinatian sa Butuan from Trapal Roof to Coloro. Kay SOS po to pioneering sa una ingon ani ra pod mo ming humay na Pastor May na buhaton ng Ginoo kay kana sinati na jud namo ning ingon ani naarami sa garahian sa Butuan ingon ani pod among simbahan na Pastor Tuso sa garahian rami sa sakyanan umoy maghimong simbahan may gani kay dingding katuwa gyud trapal gyud mi dinha gyud yang among mga membro kay di kotse ang mga membro pero ang among mga kwan garahian ra among simbahan pero nagpadayon gyud gihapon ang buluhaton sa Ginoo wala gyud ni surrender hangtod karon Coloro na ang simbahan. Mao na nga nindot kayo basta magpadayon lang gyud ta mga igsuon ako'y kadasig nga magpadayon lang gyud ta magtinabangay ta mo nang nakita gyud ako ang kamaayo sa Ginoo diri nga dapit kay nganuman makita nako ang mga membro ni Pastor May mabless ka magtan-aw ba. Halos sila na ang mulabas sa sinina ni Pastor May. Halos sila ang magluto, sila ang manghinlo. Sila mo na makain ka nga mabless ka Lord, murag makain ka nga Lord, wala gyud rason para mangundang ni. Wa gyud rason nga para umahunong kay grabe gyud ang pag-bless sa Ginoo gyud. Gi-bless si Pastor May mabuotan kay nga mga membro. No, gi-bless si Pastor May og kanang tinabangon kay nga mga membro. Bisan ko og financially bagdisod ta pero basta kay makita sa Ginoo ang buluhaton i-bless gyud sa Ginoo. Maabot gid ang panahon nga kanang ang saad gid sa Ginoo para niini nga dapat ma-fulfill gid sa Ginoo. Dili pa man karon nato ma-witness ang kahayahay kasagana pero maabot ang panahon nga ma-bless gid sa Ginoo, ipakita gid sa Ginoo sa ato kung sa iyang mga saad. Mao na nga dungog og himaya ako'y balik sa atong buhi nga Dios. Salamat kay sa Ginoo nga naay pastor nga ni commit diri si Pastor Maymay mo nang padayon jud ninyo nga padayon nato nga tabangan si Pastor Maymay hangtod di pa mobalik ang Ginoo magpadayon ang buluhaton diri magpadayon ta nga magtinabangay pinaagi sa grasya ug dungog himaya sa atong buhi nga Dios. Amen. Salamat sa Ginoo.